औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना कुरान का सबक। ठीक है, कुरान में हम ये करते हैं कि जैसा कि हमने लास्ट पारा स्टार्ट किया हुआ है और आज जो है, और उसके बाद हमने सूरह नाज़ियात उसकी जो है वो स्टार्ट की थी, नंबर 2 सूरत नंबर 2 अन्नाज़ियात। अच्छा जी, अन्नाज़ियात में हमने शुरू में पढ़ा कि कसम खाई जा रही है किसकी? फरिश्तों की, जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं। और कसम खा के ये क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला हमें पहली हालत में वापस लौटाएगा, यानी हमें फिर से जिंदा किया जाएगा और सिर्फ एक खौफनाक डांट यानी एक आवाज़ होगी और सब जो हैं वो मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला के लिए बहुत ही आसान है। ज़ाहिर है, जब अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई है, इतनी बड़ी कायनात, हमें बनाया है, हमारे अंदर अगर हम बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में कैसे कैसे सिस्टम्स हैं जो अंदर हैं, और फिर हमारे बाहर जो सिस्टम है कायनात में, सब कुछ बनाया है। तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है? तो ये चीज़ जो है वो मुशरिकीन मक्का को, उनको ये चीज़ समझ नहीं आती थी, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पे उनको बताया जा रहा है। अच्छा जी, आज हम ये करते हैं कि सिर्फ तर्जुमा पढ़ते जाते हैं साथ साथ, और जो अरबिक है वो मैं नहीं पढ़ रही। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या मूसा अलैहिस्सलाम की खबर तुम्हें पहुंची है, जबकि उन्हें उनके रब ने पाक मैदान तुवा में पुकारा? तुम फिरौन के पास जाओ, उसने सर सॉरी, मैंने किया ही नहीं, शेयर नहीं की स्क्रीन। चलें जी। अच्छा, अब उनको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है उनसे कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम की खबर तुम्हें पहुंची है, जबकि उन्हें उनके रब ने पाक मैदान तुवा में पुकारा, और क्या कहा? तुम फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी इख्तियार कर ली है। फिरौन जो है उसने दावा किया था कि नाउज़ बिल्ला वो रब्बुल आलमीन है, वो इंसान रब, इंसानों का रब बन के बैठा हुआ था ना, और वो कहता था कि मेरी इबादत करो। तो सरकश हो गया, ज़ाहिर है उसने एक चीज़ जो है वो बिल्कुल गलत इख्तियार कर ली। तो वो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उसके पास जाएं। इससे कहो कि क्या तू अपनी दुरुस्तगी और इस्लाह चाहता है? ठीक है, उससे जाके पूछें कि क्या वो अपनी दुरुस्तगी और इस्लाह चाहता है, और ये कि मैं तुझे तेरे रब की राह दिखाऊं ताकि तू डरने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या आया जी? बस उसे बड़ी निशानी दिखाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको निशानियां कुछ दिखाई। कौन सी? इनका ज़िक्र कुरान में बहुत सी जगहों पे आता है। जो असा की निशानी थी, जो असा उन्होंने फेंका तो वो अजदहा बन गया। फिर उनका हाथ जो है वो चमकना शुरू कर देता था, और इसके अलावा और बहुत सी निशानियां थी। तो लेकिन उस निशानियां देखने के बावजूद उसने क्या किया? तो उसने झुटलाया और नाफरमानी की। फिर पलटा दौड़ धूप करते हुए, फिर सबको जमा करके पुकारा, तुम सबका रब मैं ही हूँ। ठीक है ना, निशानियां दिखाने के बावजूद उसने क्या किया? उसने सबको यही वही सी चीज पे अटका रहा वो कि मैं ही तुम सबका रब हूँ। तो अल्लाह ने भी उसे आखिरत के और दुनिया के अजाब में गिरफ्तार कर लिया। दुनिया में उसका कैसा अंजाम हुआ? डूब के वो मर गया, और आखिरत में भी उसके लिए अजाब है। बेशक उसमें उस शख्स के लिए इबरत है जो डरे। अब ये जो पूरा किस्सा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का, उसमें किसके लिए इबरत है? उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला से डरने वाला है, जो तकवा वाले हैं, जो मुत्तकीन है। क्या तुम्हारा पैदा करना दुश्वार है या आसमान का अल्लाह ताला ने उसे बनाया? अब अल्लाह ताला पूछ रहे हैं उनसे कि बताओ कि तुम्हें पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है या आसमान को पैदा करना, आसमान को बनाना? उसकी बुलंदी ऊंची की, फिर उसे ठीक ठाक कर दिया। अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, फिर उसको बुलंद किया,
اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، زمین ہمارے لیے بچھ گئی، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، پانی بھی نکلتا ہے اور پانی ہماری بہت اہم ضرورت ہے، اگر پانی نہ ایک دن ہمیں نہ ملے تو کیا کریں گے، اور چارہ نکالا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی اللہ تعالیٰ پہ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، پانی نکالا، زمین بچھائی، اور یہ سب چیزیں چارہ اس میں سے نکالا، اور اس میں ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے فائدے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جی۔ اچھا جی، اب ایک چھوٹی سی حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث جو ہے وہ ہے ہمارے کس بارے میں؟ وضو کرنے کے بارے میں۔ ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وضو ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے میٹنگ کا جو پاسپورٹ، تو ہمیں اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، اور اس میں بھی وضو کرنے میں بھی خاص چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے اس کے بارے میں حدیث ہے، جو کہ ہم ابھی پڑھتے ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث ہماری آ گئی، اور چلیے شیئر کرتی ہوں۔ اچھا جی، حدیث کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس ہے، ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں اکثر و بیشتر، ہم وضو کرنے میں بہت جلدی جلدی کرتے ہیں۔ بس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے، یعنی اچھی طریقے سے پاؤں کو دھونے کی بجائے ہم ایسے ہی پاؤں دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا، یعنی یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو وضو آپ کا بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، سارا ہی وضو، کہ جن جن آپ کے باڈی پارٹس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے اچھی طرح سے ان کو دھوئیں، پراپر طریقے سے دھوئیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی کنسنٹریشن وضو کی طرف ہو، آپ کی کنسنٹریشن جتنی وضو کی طرف ہوگی، نماز میں بھی آپ کی کنسنٹریشن اتنی اچھی ہوگی۔ اچھا، اب وضو جب آپ کریں تو جلدی نہ مچائیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جلدی نہ مچائیں، آرام سے سکون سے وضو کریں، اور پاؤں جو ہے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی بس دھو رہے تھے، مطلب زیادہ اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہے تھے، ایسے ہی پاؤں کو دھو رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا، ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایڑیاں جو ہے نا وہ آپ کی اچھی طرح سے، ایڑیاں اور ٹخنے تک آپ کا جو ہے نا وہ پاؤں آپ کا اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ نے دھونا ہے، وہ گیلا ہونا چاہیے، ایڑیاں آپ کی جو ہے وہ ڈرائی نہیں رہ جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ڈرائی رہ جائیں تو پھر آپ کا یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی آپ کی ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے، یعنی اگر آپ نے اچھی طرح سے وضو نہیں کیا تو آپ کی ایڑیاں خشک رہ جائیں گی، تو وہ پھر آگ جو ہے وہ اگر نہیں خشک رہیں گی تو کہتے ہیں کہ آگ ان کو نہیں چھو سکے گی، ٹھیک ہے، دوزخ کی آگ۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے
جو ہمیں یہاں پہ لیسن مل رہا ہے کہ وضو ہم نے اچھے طریقے سے کرنا ہے سارا ہی، اور اسپیشلی اپنے پاؤں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور ہم دیکھتے ہیں، ٹھہرے یہاں پہ ہم ریسرچ تھوڑی سی کر لیتے ہیں کیا ایڑیوں کے بارے میں حدیث۔ اب جیسے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں ایڑیوں کے دھونے کے بارے میں، صحیح البخاری سے ہے جی، کیا ہے؟ اب یہ یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے، آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی، ٹھیک ہے، ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ تھا، تو ان کے نام کی نسبت سے ان کی یہ کنیت ہے، قاسم کے والد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خشک، یعنی آپ کی ایڑیاں جو ہے وہ خشک نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہی چیز جو ہے وہ اس میں بھی بتائی گئی کہ ایڑیوں کی جو آپ کے پاس خرابی ہے دوزخ سے ہونے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ ہو گیا، دو چیزیں ہو گئی ہماری، قرآن کا بھی ہم نے لیسن لے لیا اور اس کا بھی۔ اچھا اب ہم ایک کرتے ہیں چھوٹا سا، رمضان سے ریلیٹڈ ایک کوئز ہے وہ دیکھتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم ہم کر رہے تھے پھر کوئز کس کا، میموری ٹیسٹ ہم کر رہے تھے، میموری گیم ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں کل ہم نے سٹارٹ کی تھی۔ اچھا جی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the ultimate Ramadan quiz. Are you ready to test your knowledge about the holiest month in Islam? Stay with us till the end, count your score, and see if you can get a perfect 20 out of 20. Each question has 4 options: A, B, C, or D. You'll have 10 seconds to answer before we reveal the correct one. Let's begin. Bismillah. Question 1. Which surah mentions Ramadan by name? A. Surah Al-Furqan. B. Surah Al-Baqarah. C. Surah Al-Mulk. D. Surah Al-Kahf. جی کون سی سورہ جو ہے جس میں رمضان کا مطلب نام رمضان سے مینشن کیا گیا ہے، رمضان کا لفظ آیا ہے؟ اے ہے سورت فرقان، بی ہے سورت البقرہ، سی ہے سورت الملک، اور ڈی ہے سورت الکہف۔ اینی آئیڈیا؟ جی عروش؟ سورۃ بقرہ میں۔ بیٹے ہینڈ ریز کریں گے بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آنسر اگر آپ نے کرنا نا پہلے ہینڈ ریز کریں گے۔ سورت بقرہ۔ عروش آپ کا بھی یہی جواب ہے؟ یس میم۔ چلیں جی دیکھتے ہیں۔ The correct answer is B. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 2:185 states, "The month of Ramadan is that in which the Quran was revealed. It highlights the significance of Ramadan in Islam." ہاں جی سورت البقرہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 185، اور اس میں جو ہے یہ اس کا انہوں نے آپ کو تھوڑا سا ترجمہ بتایا ہے، the month of Ramadan is that in which the Quran was revealed۔ آگے یہ لمبی ہے صورت، تو اس کا ترجمہ انہوں نے صرف اتنا سا بتایا جس میں رمضان کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ Question 2. What is the reward for fasting Ramadan sincerely for Allah's sake? A. Entry into Jannah. B. Forgiveness of past sins. C. Double reward for deeds. D. All of the above.
جی اگر ہم سنسیئرلی رمضان کا رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا؟ جی عروش. D. ڈی آل آف دا ابو. ٹھیک ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی نیت کے حوالے سے، انٹینشنس کے حوالے سے. تو کوئی بھی کام جب آپ کرنے لگیں تو آپ کی انٹینشنس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگیں تو اپنی نیت کریں اور انٹینشنس کریں بھی، نیت کو کریں بھی اور نیت چیک بھی کریں. اور اسی طرح جب آپ نے روزہ رکھنا ہوتا ہے نا، تو اس کی آپ نے سحری سے پہلے، مطلب فجر کی نماز ہونے سے پہلے، اذان ہونے سے پہلے آپ نے اس کی نیت کرنی ہوتی. نیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی اس کو اونچی آواز سے بولنا ہے، آپ نے دل میں اپنے جو ہے وہ دہرانا ہے کہ جی میری یہ نیت ہے اور میں نے یہ کرنا ہے. ایک منٹ ذرا. چلیں شروع کرتے ہیں. اچھا جی، تو جواب ہمارے پاس آیا جی all of the above. The correct answer is D, all of the above. The Prophet ﷺ said, "Whoever fasts Ramadan with faith and expectation of reward, his past sins will be forgiven." Rawahul Bukhari. ہاں جی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ نا، ٹھیک ہے، اور اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اس کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ اس کا انعام بھی اللہ تعالیٰ ہی سے چاہ رہے ہیں، تو اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ انٹینشن یا نیت آپ کی جو بہت امپورٹنٹ ہے. Wa Muslim. Question 3. What is the name of the special prayer performed only in Ramadan? A. Ishraq. B. Tuhjud. C. Taraweeh. D. Watr. اسپیشل پریئر جو کہ صرف رمضان میں ہی ادا کی جاتی ہے، اشراق، تہجد، تراوی یا وطر؟ جی عائشہ. تراوی. تراوی. The correct answer is C. Taraweeh. Taraweeh is a highly recommended sunnah prayer performed at night in Ramadan, following Isha Salat. Question 4. Which sunnah food did the Prophet ﷺ eat to break his fast? A. Dates and water. B. Olives and milk. C. Honey and bread. D. Figs and zamzam. روزہ افطار کرنے کے لیے کیا چیز وہ کھاتے تھے؟ اے ہے جی کھجوریں اور پانی، بی ہے اولیوز اینڈ ملک زیتون اور دودھ، سی ہے شہد اور روٹی، اور ڈی ہے انجیر اور زمزم. جی عروش. Date water. ڈی انجیر اور زمزم. یہ والا کہا ہے آپ نے؟ یہ بی عروش؟ جی عنایا. A. اے ڈیٹس اینڈ واٹر. اچھا چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے آنسر. The correct answer is A. Dates and water. The Prophet ﷺ used to break his fast with fresh or dry dates, and if none were available, then with water. Rawahu Abu Dawood. Question 5. What is the night of decree, Laylatul Qadr, compared to in reward? A. 100 days of worship. B. 1,000 nights of worship. C. 10,000 prayers. D. A lifetime of fasting. لیلۃ القدر کا جو ریوارڈ ہے، جو اس میں انعام ہمیں ملتا ہے،
اس کو کس چیز کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، یعنی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہے وہ ہے جی 100 days آف 100 دنوں کی عبادت، 1000 راتوں کی عبادت، 10,000 نمازیں، یا پوری زندگی کے کے روزے. جی عنایا. بی. بی 1000 راتوں کی عبادت. The correct answer is B. 1000 nights of worship. Allah mentions in Surah Al-Qadr that this night is better than 1,000 months, making it the most blessed night of the year. سورہ القدر میں ہے آپ کے پاس نا، اور اس میں مینشن کیا گیا کہ 1000 جو ہے وہ better than 1,000 months, making it the most blessed night of the prayer. تو کوشچن کیا پوچھا تھا؟ 1000 nights of worship، لیکن آگے جو ہے 1,000 nights of worship. Allah mentions in Surah Al-Qadr that this night is better than 1,000 months, making it the most blessed night of the better than 1,000 month. 1000 month، تو 1000 months میں 1000 nights آ جائیں گی؟ نہیں، یہ کچھ انہوں نے کوشچن کچھ عجیب سا دیا ہے. چلیں دیکھتے ہیں آگے. year. Question 6. Who was the first person to accept Islam? A. Abu Bakr as-Siddiq. B. Khadija bint Khuwailid. C. Ali ibn Abi Talib. D. Umar ibn al-Khattab. کون سی شخصیت جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر، حضرت ختیجہ، علی بن ابی طالب اور حضرت عمر ابن الخطاب. حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہم. جی عروش. حضرت خدیجہ. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. The correct answer is B. Khadija bint Khuwailid. Khadija radiyallahu anha was the first to accept Islam, supporting the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his early mission. اچھا جی، اتنا ہی کرتے ہیں. 10 منٹس ہمارے پاس آلموسٹ رہ گئے ہیں، تو اب ہم اپنا وہ دوسرا والا سٹارٹ کرتے ہیں جو میموری والا ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا، اور جس میں کہ ہم نے ایک پکچر والا کمپلیٹ کر لیا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ اچھا ای والا جو کوشچن انہوں نے پیچھے دیا تھا، اس میں ان کو 1000 منتھ لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے 1000 نائٹ لکھی، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے آپ کے سامنے. میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. اگر ہم دیکھتے ہیں صورت، ہاں یہیں پہ ہمارے پاس آخری پارہ جو ہے وہ ہم نے اوپن کیا ہوا ہے، اور آخری پارے میں ہمارے پاس ہے جی سورت قدر. یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تو سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جہاں پہ انہوں نے 1000 نائٹ لکھا ہوا نا، تو 1000 منتھ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کیا ہوا تھا 1000 نائٹس. اب 1000 مہینے جو ہیں ان میں 1000 نائٹس نہیں آئیں گی. 1000 مہینوں میں کتنی نائٹس آ جائیں گی ویسے؟ ایک مہینے میں ہمارے پاس 30 نائٹس تو ہوتی ہیں نا، 30 راتیں ہوتی ہیں. تو 1000 مہینوں میں جب ہم اس کو 30 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 1000 نائٹس نہیں ہوں گی، اس سے زیادہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پہ تھوڑی سی ان کی مسٹیک ہے کہ انہوں نے یا ان کو 1000 منتھ کرنا چاہیے تھا، 1000 نائٹس نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا جی.
पिक्चर हमने कौन सी देखी थी? अगर पिक्चर मैं आपको एक दफा दिखा दूं, ये वाली, ठीक है जी। करना क्या है, आपने पिक्चर को अच्छी तरह से देखें, क्या क्या चीजें इसमें दी हुई हैं, कितनी हैं, कैसे हैं, कहाँ पे हैं, देख लें। और फिर उसके बाद जो इस पिक्चर से मुतल्लिक आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि क्या जो टेबल मौजूद है उसमें, उस पर कोई मस्टर्ड येलो कलर की बॉटल है? तो वो बॉटल है उसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अब हमारे सामने चल रहा था, ये वाला, ठीक है। हाउ मेनी पैट्रन्स आर सीटेड इन द रेस्टोरेंट एरिया इन द फोरग्राउंड? यानी जो रेस्टोरेंट एरिया है उसमें कुछ लोग बैठे हुए साइड पे हमें कहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने लोग हैं बैठे हुए, ये हमने बताना है। हाँ जी अरुष, आपने हैंड रेज किया 1. था। वन। What was the vehicle parked on the left side? लेफ्ट साइड पे कोई व्हीकल पार्क की गई है, वो क्या है? कार है, एसयूवी है, या मोटरसाइकिल है? हाँ जी अरुष। कार. कार। ये है एसयूवी। ये एसयूवी क्या हमारे पास होती है? ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है, यानी जीप टाइप की चीज है, ठीक है। एसयूवी चलें देखते हैं, ये वैसे मुझे भी नहीं पता कि क्या फर्क है इनमें, एसयूवी में और कार में। एस यू एसयूवी, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। अच्छा जी, वो व्हीकल्स जो आपकी स्पोर्ट utility vehicles is a car classification that combines elements of road going passenger cars with features from off road vehicles। अच्छा, ये कोई कोई खास किस्म की, जैसे जीप स्टाइल की आपके पास जो गाड़ियां होती हैं, उनके लिए ये एसयूवी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो वो जो है हमें जो नजर आ रही है उस साइड से, सादी कार नहीं है, मतलब सिंपल कार नहीं है, इट्स अ जीप स्टाइल कार, तो वो एसयूवी है। बैकग्राउंड में एक बस खड़ी हुई है, उसका कलर क्या है? रेड एंड ब्लैक, ब्लू एंड येलो, ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन। हाँ जी। जी अरुष। तो बेटा आपकी आवाज नहीं आई। Orange and green. ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन, बिल्कुल सही। वो पीछे ऑरेंज, नीचे से ऑरेंज है और ऊपर से जो है वो डार्क ग्रीन है। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन टोटल? तस्वीर में आपको कितनी कुर्सियां नजर आ रही हैं? 5, 6 या 7? जी अनाया। अनाया। 7. 7। 7 चेयर्स हैं, सही। देखते हैं। बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7, एक ये थोड़ी सी दूर है। चलें जी, नेक्स्ट पिक्चर आ गई, देखें इसको पहले गौर से। ठीक है जी, अच्छी तरह से इसको देख लें, एग्जामिन कर लें गौर से, क्या क्या चीजें कहाँ पड़ी हैं इसमें, तो थोड़ी सी चीजें, और फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो बड़ा ही आसान है। हाउ मेनी एप्पल्स एंड टी कप्स आर देयर? एप्पल्स कितने थे और कप्स कितने थे? 2 apples, 2 teacups, 3 apples, 2 teacups, और 2 apples and 3 teacups। जी अरुष।
अरुष? 2 apples and 2 teacups. 2 apples and 2 teacups. बिल्कुल सही। प्लांट्स फ्लावर का कलर रेड या और पिंक? पिंक एंड पर्पल, ब्लू एंड पर्पल। प्लांट्स के फ्लावर जो है उनका कलर क्या है? जी अनाया। Pink and purple. पिंक एंड पर्पल। बिल्कुल सही। पिंक एंड पर्पल, सही, बिल्कुल सही। टी पॉट का जो लिड है, उसका ढक्कन जो है, उसके हैंडल का क्या कलर है? ब्लू, ब्लैक या वाइट? टी पॉट के ऊपर। जी अरुष। Black. ब्लैक, बिल्कुल सही। मैंने वैसे इतना गौर नहीं किया था, ये बिल्कुल सही में नहीं था। वॉज द टी पॉट्स हैंडल फेसिंग लेफ्ट और राइट? टी पॉट का हैंडल जो है वो लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है? लेफ्ट साइड की तरफ है या राइट साइड की तरफ है टी पॉट का हैंडल? जी अनाया। अनाया? राइट साइड की तरफ, बिल्कुल सही। और ये लिड आ गया उसका, और लिड ऊपर से जो है वो ब्लैक कलर का है उसका। हाउ मेनी ब्लू फ्लावर्स आर देयर इन टोटल ऑन द टी पॉट एंड द टी कप्स? टी पॉट और टी कप्स के ऊपर फ्लावर्स बने हुए ना, डिजाइन बना हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि कितने फ्लावर्स बने हुए हैं सब पे इकट्ठे, टी पॉट और दोनों कप्स पे? 3 और 3 से कम, या 4 से 5, या मोर देन 6? अब ये गौर नहीं किया था वाकई। जी अरुष। 4 to 5. 4 to 5। चलें देखते हैं, जल्दी से टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है। 4 to 5 ऑलमोस्ट, बिल्कुल सही है। चलें जी, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया क्विज, और टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है जी, एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।